थैंक यू समी। सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का शुक्रिया मुझे बुलाने का। एंड मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट ये कि मैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी काम करता हूँ। आई सर्व्ड एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ए स्टेट मिनिस्टर, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद फ्यू गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर एंड द उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा अकबर जैदी साहब से, जो उन्होंने बात की कि बैंक से इतने पैसे कमा गए। देखिए, ये वो बात थी जिसमें मैं कैबिनेट में या इस्लामाबाद में फाइट करता था, क्योंकि ये इस्लामाबाद का माइंडसेट है, ये कराची का इंपोर्ट हुआ मुझे पता नहीं चला। बेसिकली बिजनेस होता ही वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत है। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट्स या हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हमेशा से ये बोलते थे कि ये सेक्टर बहुत पैसे कमा रहा है, इस पर इतना टैक्स लगा दो। बिजनेस अगर पैसे नहीं कमाएगा तो वो अपने आप को कैसे एक्सपेंड करेगा, और अगर वेल्थ क्रिएशन हो रही है और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में हो रही है, वो फर्दर मल्टीप्लाई होगी, उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आज हम बैंक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बैंक्स को आप देखें तो वो कितना रिस्क ले रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मैं किसी बैंक्स को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। यही हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ किया है कि जो पैनाडोल की गोली थी वो दुनिया में सबसे सस्ती पाकिस्तान में मिलती थी, उन्होंने बंद कर दी ना। आपकी सारी फार्मास्यूटिकल्स जो लोकल हैं वो इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, वो इस वक्त उनकी ना एलसीज खुल रही हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान से बाहर से आता है। आपकी ड्रैप या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो उनको अलाउ नहीं करती कि आप, तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ हम चले जाते हैं। बिजनेस कोई भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, एफएमसीजीज हो, बैंक्स हो, जो भी हो, या इवन टेलीकॉम हो। टेलीनॉर पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो टेलीकॉम कहाँ पे थी और कहाँ पे आई है? बिकॉज के आप उनको पैसे नहीं कमाने देते, आप वो पॉलिसीज लेके नहीं आते। तो मैं इस बात से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ। अगर हमने ये माइंडसेट कंटिन्यू रखा तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो फॉरेनर हैं, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे। जब वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे, जब वो प्रॉब्लम्स में होंगे, जब आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही फर्दर वो लगाते रहेंगे, उन इंडस्ट्रीज को आप टैक्स लगाते रहेंगे, तो वो किस तरह से आगे ग्रो करेंगे? तो एफडीआई उस वक्त तक नहीं आ सकती या उस वक्त तक सस्टेनेबल नहीं हो सकती जब तक आपका एग्जिस्टिंग टैक्स, जो आपका इन्वेस्टर है, चाहे वो लोकल है चाहे फॉरेन है, वो मैक्सिमम यहाँ से प्रॉफिट्स अर्न नहीं करता, वो एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। तो ये मेरी एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ विद बहुत अदब के साथ। मेरी लर्निंग ये है कि बजाय इसके कि मैं एक लार्जर पिक्चर में बात करूँ, तीन चीज़ों की कमी है हमारी स्टेट के अंदर। And I'm not referring any political party or any political government or any individual. Competence, जो इसका औरंगजेब ने भी इशारा किया, जो मैंने इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस किया और अभी भी करता हूँ और पहले भी करता था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और तीसरा लैक ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ये तीन चीज़ों की बड़ी शदीद कमी है। और मुझे समहाउ ये लगता है, हालांकि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, बाय बॉर्न आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट मुझे लगता है कि अगर आप इलेक्शन करा भी लेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। यानी इलेक्शंस के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी जब भी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर इसी पॉलिटिकल सेटअप ने चलना है, अगर इसी पॉलिटिकल सिस्टम ने चलना है, अगर हमने कंप्लीट ओवरहॉलिंग सिस्टम की नहीं करनी, अगर हमने कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, आप यकीन जाने ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे 2-3 सालों के लिए, फिर एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो दो चीज़ें मैं इससे लिंक करना चाहता हूँ कि एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज की ज़रूरत है, और खुदारा जो भी गवर्नमेंट आए ना, XYZ कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उसको कम से कम 5 साल इस मुल्क में हुकूमत करने दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर 5 साल नहीं होते तो आप यूएस की तरह 4 साल की टर्म लेकर आ जाएं। क्योंकि जब मैं अंदर गया और मेरी लर्निंग ये थी कि इस मुल्क के मसले इतने हैं कि कम से कम 2 टर्म्स चाहिए आपको। यहाँ पे आप एक टर्म पूरी नहीं करने देते। 2013 से 18 देख लें, पहले नवाज शरीफ साहब आउट हुए, फिर शाहिद अब्बासी आए, मिफ्ता भाई साथ में थे, बहुत कम टाइम मिला, फिर इमरान साहब गए, और अब ये एक नई गवर्नमेंट है 10-12 महीनों की गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? फिर आप अगली दफा ये तमाशा करेंगे। तो एक तो ना कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है। मैं जब इन्वेस्टर्स की फीडबैक शेयर करता था प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं कहता सबसे जो बिगेस्ट पेन पॉइंट है वो हमारा FBR है। इन्वेस्टर्स के लिए बिगेस्ट पेन पॉइंट आप देख लें, आज भी जो सैलरीड क्लास है या जो इन्वेस्टर है या जो बिजनेस कर रहा है, छोटा मिड साइज बड़ा, आप उसी पे टैक्स लगाए जा रहे हैं।
آپ کے اندر یہ کرش نہیں ہے تو سسٹم کو کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ آپٹمسٹک ود دس پولیٹیکل سسٹم. اگر یہ آپ دیکھیں آپ کا پوٹینشیل یہاں پر ہے, آپ کھیل یہاں پر ہیں, آج کل تو آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد میکسیمم آپ یہاں پر آ جائیں گے. آپ کی اپرچونیٹیز کچھ اور ہیں. جیسے اکبر صاحب نے بات کی 1.1 بلین ڈالر کے لیے آپ آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. اس وقت مجبوری ہے وہ آپ کو کرنا ہے, وہ کڑوی گولی ہے, آپ کو پینی ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 6 سے 8 کنٹریز کو مین فوکس کریں, جو میں نے اپنے وقت میں شروع کیا, تو کئی بلین ڈالرز آپ سال کی انویسٹمنٹس یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں. وہ ایک انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا ہے 3 سے 5 سالوں میں. آپ کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کچھ اسپیسیفک انڈسٹریز کو فوکس کریں. تو جب کمپیٹنس نہیں ہوتی, ول نہیں ہوتی, اور یہ ہر گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ کسی اسپیسیفک گورنمنٹ میں نہیں ہوتا, تو آپ پھر 2 بلین ڈالر آ گئے, 1 بلین ڈالر آ گئے, اور یہ ملک جو ہے اس میں شادیاں نہیں بج رہے ہوتے ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے. یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم یہ 2, 4, 6 بلین ڈالرز کے لیے ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے ایک بات کی تھی چائنا کے ساتھ G2G SEC کی. چائنا نے 22 کنٹریز میں G2G SEC کی ہے. اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ چائنا کو دینا, چائنا بڑی گیم کرے گا. آپ UAE میں دیکھ لیں, ایک ریگستان میں ایک بلڈر جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بناؤں گا, ریگستان ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کا ٹی وی کمرشل دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں گھر یہیں پہ بناؤں گا, اور آپ دیکھ لیں 3 سے 5 سالوں میں وہ ریگستان میں ایک شہر آباد کر دیتے ہیں. یہی چائنا کرے گا. جب چائنا کرے گا تو پھر اس کے انویسٹرز بھی آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, مگر کوئی فوکس نہیں ہے. میں نے فارماسیوٹیکل کی بات کی, را مٹیریل 90% آپ کا چائنا اور انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے. جب کووڈ آیا تو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہاں پہ بھی چیزیں ہونی چاہیے. اس پہ اچھا خاصا کام ہوا, بٹ میرا نہیں خیال کہ بہت پرائیورٹی پہ اس وقت وہ کام ہو رہا ہے. وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ضرورت ہے. یہاں پہ را مٹیریل میکسیمم بننا چاہیے. چائنا کے بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اس وقت ریڈی تھے. مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا صورت حال ہے, لیکن میں اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اس طرح سے بنیادی جو چیزیں ہیں نا, اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. 8-10 انڈسٹریز کو پکڑنا ہے, 6-8 کنٹریز کو پکڑنا ہے. میرا سلوگن یہ تھا کہ ایک تو 80% فوکس ایگزسٹنگ انویسٹر پہ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ پرابلم میں ہے. اور ہم پھر بات کرتے ہیں کہ یہ ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں. کہاں سے ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ان کا رائٹ ہے ویلتھ کریٹ کرنے کا. ازبکستان میں میں کام کر رہا ہوں, میں 2 بزنس ہاؤسز کو وہاں لے کے گیا ہوں, ایک نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس لیول کی ہینڈ ہولڈنگ ازبکستان گورنمنٹ نے کی ہے, جس لیول کی فیسیلیٹیشن وہ دے رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ فلائٹس یہاں سے جا رہی ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ یہاں سے باہر جانا شروع ہو رہی ہیں, اور یہ فردر چلی جائیں گی اگر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں کیا کہ یہاں پہ ویلتھ کریٹ ہوتی ہے. تو یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. دس از دا مائنڈ سیٹ آل اوور ناؤ, ناٹ اونلی اسلام آباد. ہم چائنا کی جو بات کرتے ہیں اس میں میرے خیال میں چائنا کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. ہم غلط طرح سے ڈیل کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے ہماری دوستی ہے, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ہمالیہ سے زیادہ اوپر ہے. یہ دنیا ختم ہو چکی ہے. یہ دنیا گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے. بھائی بھی آپ کا ہوگا نا, وہ آپ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک پہ بات کرے گا. میں نے چائنا کو ڈیل کیا ہے, چائنا ڈیکس بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھی, ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا جب پرائم منسٹر نے وزٹ کیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا, اور الحمدللہ میں یہاں سے سگنیٹری تھا, وہاں سے NDRC چیئرمین نے سگنیٹری کیے. چائنا کے سسٹم میں آپ فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت سارا سلسلہ کرتے ہیں. میں نے اس میٹرز کو بہت کلوزلی دیکھا ہے, مفتہ بھائی نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. میری لرننگ یہ ہے کہ انکمپیٹنس ہماری سائڈ سے ایز اے اسٹیٹ, دس از آر انکمپیٹنس. پوٹینشیل بہت ہے, سی پیک کا پوٹینشیل بہت ہے, چائنا کے ساتھ کولیبریشن کا پوٹینشیل بہت ہے, لیکن اسٹیٹ آف پاکستان, اور اگین میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی گورنمنٹ ہو, ہماری طرف سے قصور رہا ہے جو ہم اتنے مسئلے میں آ گئے. اور فرینکلی چائنا از ناٹ ہیپی ود us as far as the businesses are concerned, as far as the investments are concerned. They are also not happy with us. Same is the case of Saudi Arabia also. وہ آپ کو قرضہ ضرور دے رہا ہوگا, but they are extremely unhappy. یہاں پہ ایگری کی بات ہوئی, ہم نے اس پوٹینشیل کو یوز ہی نہیں کیا. اب کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. سعودی انویسٹمنٹ جو منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری 18 میٹنگز ہوئیں. ایک سب سے بڑی اگر کوئی ڈیمانڈ تھی نا وہاں سے, تو وہ تھا کہ ایگری میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. ہم پاکستان کو فوڈ سیکورٹی پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. اس پہ کچھ کام بھی شروع ہوا. میں اب نہیں دیکھتا 10 مہینے میں کوئی ایسی چیز ہوئی. ہم وہی $1 بلین اور $2 بلین اور $3 بلین پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ان کی جینون نیڈ ہے. اسی طرح سے اور ساری کنٹریز تھیں. تو لاسٹ منتھ میں ریاض گیا اور انویسٹمنٹ منسٹر نے مجھے کہا کہ 2 ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ فردر انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں, قازقستان اور انڈیا. فردر انویسٹمنٹس, بیکاز آپ کے یہاں
वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये हुमा फखर यहाँ बैठी हैं, शी इज ऑल्सो डीलिंग इन द राइट्स बिजनेस, इनको पता है, इनकी डायरेक्ट मीटिंग्स हुई हैं। तो मेरे ख्याल से इनकॉम्पिटेंस हमारी साइड पर है। जो मैंने आपसे बात की थी ना मिफ्ता भाई, जो 11 साल कोई डिलीवर नहीं कर सका, तो मैंने एक बात और की थी कि इनकॉम्पिटेंस की वजह से डिलीवर नहीं कर सके। ये जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं इसमें कुछ लोग अच्छे थे, हमें ओवरऑल सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। हम ब्यूरोक्रेसी को बुरा बोलते हैं, मैं समझता हूं कि हर मिनिस्ट्री में, हर इदारे में बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। मसला सिस्टम का है, और सिस्टम को ब्यूरोक्रेट्स कभी सही नहीं करेंगे। उस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा और उसकी कैबिनेट होगी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको सही करे। और जब तक आप ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम सही नहीं करेंगे, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। इसी तरह से एक और हम बात करते हैं इनकॉम्पिटेंस या कॉम्पिटेंस की। मैं बहुत ईमानदारी से समझता हूं करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उस पर जीरो टॉलरेंस है। बट मेरी एक लर्निंग पिछले कुछ सालों की है कि पाकिस्तान आज जहां खड़ा है उसकी वजह करप्शन नहीं है, उसकी वजह ओनली एंड ओनली इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ विल है। दिस इज माय लर्निंग। थैंक यू असफर। एक तो ना ये इल्जाम बराजी, प्लीज, थैंक यू। देखें दिस इज द लास्ट कमेंट एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग द जो सेशन। ब्लेम गेम का कल्चर हुआ है, ये बड़ा गलत कल्चर है। इस इंसान की मैं गवाही दे सकता हूं कि थैंक यू प्लीज। जो आपने ऑयल रिफाइनरी की बात की, ऑयल रिफाइनरी की बात की, उसमें सऊदी गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस। अगेन यहाँ पे जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाती है, स्टेबिलिटी निकल रहती, तो उस वजह से डिले हमारी तरफ से है और गलती हमारी तरफ से है। ऑयल रिफाइनरी का या पेट्रोकेमिकल का सिलसिला वो है कि जिसमें हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। मैं एक और बात आपके बताऊं कि लास्ट गवर्नमेंट में पेट्रोकेमिकल की एक पॉलिसी आ रही थी और इसमें 5 लोकल प्लेयर्स थे। उसमें एंग्रो था, ICI था जो अब LCI हो गया है, उसमें लोटे था जो कोरियन कंपनी है, तो फैल केमिकल था, और गेट्रॉन था। ये अराउंड कोई $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं और उस पर हमने बहुत हार्ड काम किया। अप्रैल मिड में ये पॉलिसी आ रही थी, अब इस वक्त वो पॉलिसी नहीं आ रही। उसमें कुछ मल्टीलैटरल्स का इन्वेस्टमेंट का सिलसिला था। फिर हमने सऊदी से बात की थी जो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त तक वो पॉलिसी के लिए एक काविश हो रही है। मैं आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं, 2 लर्निंग्स हैं। एक तो मैंने बात की सिस्टम को चेंज करने की। दिस कंट्री नीड्स एक्चुअली मैसिव ओवरहॉलिंग ऑफ आवर ओवरऑल सिस्टम अगर हमने इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो एजुकेशन सेक्टर को करना होगा। जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इन एडिशन टू इकोनॉमी, वो बिगेस्ट चैलेंज 25 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर ये 2.5 करोड़ बच्चे को हमने आज तालीम नहीं दी, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी, तो 10 से 12 सालों में ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। पाकिस्तान की आज की जो पॉपुलेशन है, मैं एक बात कर लूं, वो 23 करोड़ है और 65% पॉपुलेशन अंडर 32 इयर्स ऑफ एज है जी। 2047 में ये पॉपुलेशन 40 करोड़ होगी और 65% पॉपुलेशन अंडर 30 इयर्स ऑफ एज होगी। अगर आज 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उसको हमने तालीम नहीं दी, तो ये बच्चा डबल हो जाएगा।